tira gihapon ta bisag lisod, kung matumba man gani kahalabaro. Kay kaya ratanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. Patira gihapon ta bisag lisod, kung matumba man gani kahalabaro. Kay kaya ratanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. Patira gihapon ta bisag lisod, kung matumba man gani kahalabaro. Kay kaya ratanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. So, pareho lang ko subscribe sa YouTube channel ni Range. And don't forget, subscribe sa akong channel. So, thank you.